Ate Ederlyn. Yours na to ha. The best to. Maganda to. Ganda nito te. O, yours na te. O, next mga madam. 680 to? Oo. O, XL mga bebe ha. XL po. Padal to, padal. Padal. Ayan mga madams. Nakamaong ka lang te. Mine XL. 480 to ha. XL. Ito te. Ay. Isip na laglag to. Hirap yung muko. Ay, Diyos ko, Nika. Hindi ko kaya. Kunin mo mamaya. Next, madam. Daming crop top. Hindi ko pa na-perplex. Ito, mga beo. Okay, medium. Vintage yan, mga madam, ha? Knitted vintage. 380. Pamain ako ng vintage 380. Okay, pa-code ako vintage. Sara to, na knitted, ha? Medium, mga madam. Size medium. Okay, ito na, te. Padal. Padal to, medium to large. Super ganda. Ribbon, 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 mga madam, ha? Padal. Medium to large, code ng mine, ML. 480. Code ML. 480 ML. Ribbon, ribbon, mga madam. Mine, ML. 480. 480 ha, ML. Ano ba yan? Code ng ML. Vintage Mary Ruiz. Be, yours na. Be, yours na to ha, 380. Next, madam. Okay, next tayo ha. One-sided to small. One-sided na ano, maxi po, small on tag. Size small. Ang ganda, te. Oh, gagi. Size small med, code ako ng mine. Pink dress, 680. Code ako pink dress. Pink dress, 680 ha. Size small to med. Ganda, te. Pink dress. 680 ha. Pink dress, mga madam. Code ng pink dress, 680. Sis, ganun na vintage top. Wala nga, T.J. Maris eh. Naano kay pero wala. Isa lang yun. Isa lang yun, T.J. Maris. Okay, ayun mga bebe ha. Pink dress, 680. Ika lang, te. Asak na pa ako. Next, madam. Yung pink dress. Pink dress. Yours na to, Ate Bell Banks. Ate Bell Banks. Yours na, Ate Bell Banks. Ilang oras na tayo nagla-live? 3. Yes, linen, ate. Linen. Hindi po cotton. Ilan? 3 lang? Kala ko 5 hours na. 3 and 13 minutes? 780. 3 and 13? Ate, po confirm mo nga pag ano second si Ate Gemma Risa. Linen siya, linen. Linen, ate, yes, linen. Linen, 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 linen. Super linen. Flex ko na nga tong crop top na maganda. Mga madam, extra small on tag to ha, extra small. Mga BO. Ay, Diyos ko, te, napakaganda nito. Extra small to small, 580 to ha. 580 Zara. 580 Zara ha, 580. 580 Zara. Confirm lang. 580 pamain ako Zara ha. 580 Zara. Okay, 580 ha, Zara 580. 580 Zara, extra small to small. Ang ganda nito, isa lang to. Isa lang to ha. Okay, isa lang mga madam. Nag-iisa, 580. Okay, 580, 580. Yours na to, Ate Gemma Riz. Te, yours na to ha. 580. Next mga madam, trouser. Denim. Okay, ito 28 size ko to. Size 28, 580 lang. Ang putik eh. Pangalan dyan.
580. Ay, Diyos ko. Ay, may naglakni ka. Kara Abiad. Tama, Abiad. 680. Ah, yours na yon, Kara Abiad. 680. Aka na SS. Be, yours na ha. Pa SS. Bebe, oh, be, bagay yan dito, be. Size ko to ha. Small to me. Denim dark. Tapos pa, stretchable pa wide leg. Ganda, te. Tingnan nyo, bago yun dito. Ganda, oh. Okay, ayun. Size nito, small, med 26-28 to. Size ko po, nung hindi buntis. Pamay na ko denim, ha? 580 lang po. Magkano na yung Joss? 680. Hindi ba? Ang ganda dito, te. Grabe, oh. Okay, ayan. Ganda po forma ng mga ganito. Oh, 580 ha. Kaya hindi ko maporma yung mga tapi. Oh, 580. Joss, Ganda. Oh, yours na to ha. Kara Abiad. Oh. Kara Abiad. Oh. 32 pants. Okay, 580 denim ha. 580 denim. Mine denim, 580 mga madam. Mine denim. Oh, yours na to, Sheila Alulod. Yours na be, 580. Next mga madam. Wait lang, te ha. 580. Next, ito small. Ano yung isa? Okay, size small and medium. Size small. Okay, size small and medium, mga madam, ha? Mamaya po, madam, pag-relive ko, perplex ako kayo nung ano. Madam, small and medium to, ha? Jumpsuit na maganda knitted. Ito, ti Cheryl, solid. Okay, ayan ha, mga bebe, Diyos ko. Small and medium. Okay, pamay na lang ako dito. Ating ganda. Pamay na lang ako dito. In-still natin, Gemaris. Ilak mo na, be. Ito? In-still. Aka na. Nalista mo na ba? Hindi pa. Ha? Dapat di ka muna naglilista pag mine lang. Yan na naman siya. Hindi na naman papatalo si bakla. 650. Okay, yours na to, ti Gemaris, ha? Te, yours na 630. Next tayo, pamain ako dito ng my jumpsuit. Jumpsuit, 780. Small or medium? Small or medium, ha, mga madam? Ay, sorry. 680. 650. 50 lang Black medium. Si Ate Gcash, 880 pangalan. Pangalan dyan. Black Jeep medium. Bermejo, anong size sa'yo? Small? Small na lang eh. Dito, Nika, sa ganito, Okay, ayan. Small na lang to, Bermejo. Okay, TC to. Magkano? Sobrang solid nito, mga madam. 880 tana. Okay. Ayan siya, ha. Oo, te, mamaya mga skirt. Wala kasi dito, te. Nasa baba talaga. 880. Bermejo, small na lang. 880. Okay, TC. Wala, te. Nasa baba, eh. Joss, 880. Next, madam. Ay, ang ganda nito, be. Madam, ano to, ha? Sobrang bongga. Okay, extra small. Ay, small din si, Bermejo. Yours na. Wala na, solda to. TC. Oo. Magkano ay TC? Ay, matanggal. 880 nga ni.